توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. قال الإمام أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني رحمه الله: وقد ينكر الجهمي هذا. እንግዲህ هذا የሚለው ሩእያው ማለት አላህን ማየትን ጀህሚይ ኢንካር ያደርጋል አለ። ጀህሚይ ማለት من يتبع جهم بن صفوان الخراساني ذهبي ስለሱ አንስተው جهم بن صفوان الخراساني كان في زمن التابعين ولا أعلمه روى خبرا ولكنه زرع شرا كثيرا إلى عند حديث على ورام تابعوا زمن هنا صحابة ما جيب مثل بدكوان ብዙ ሸር ግን ዘርቶ ሄደ። አሁን መከራ የምንባቸው ነገሮች ሁሉ አንዴ በሙዕተዚላ አንዴ በአሻዒራ አንዴ በማቱሪዲያ ውስጥ ገብተው የሚበጠብጡት አፍካሮች የጀህም ቡቃያዎች ናቸው። ይሄ ግልጽ ሊሆን ይገባል። እሱ የዘራቸው ናቸው ማለት ነው። ይሄ ተዕጢል በተለይ ይሄ ሲፋቱላህን መካድ ከዛ የመጣ ነው። ቀድ እዚህ ላይ ለተቅሊል አይደለም፣ በቋንቋ ደረጃ ለሁለቱም ስለምትመጣ ለተሕቂቅ ነው። قد يعلم الله المعوقين منكم እንደሚለው አንዳንዴ ያውቃል ማለት አይደለም። ከእናንተ መካከል አስተናካዮችን በእርግጥ ያውቃል ነው። ቀድ ሙዳሪዕ ላይ ስትገባ ለተቅሊል ነው፣ ማዲ ላይ ስትገባ ለተሕቂቅ ነው የሚሉት ቃዒዳ ሙስተቂም አይደለም። ሙዳሪዕም ላይ ገብታ ለተሕቂቅ ትመጣለች። ሙጠሪድ አይደለም ማለት ሙጠሪድ አይደለም። فإن لها أحوالا بحسب السياق، أحيانا تكون للتقليل وأحيانا للتكثير وأحيانا للتحقيق والتأكيد، وهنا المراد التحقيق. إيجن برقتم جهميوج يكدواتال الله يتايال ملون رؤية الله تعالى يكدالو. وعندنا نحن معاشر أهل السنة والجماعة بمصداق ما قلنا حديث مصرح، يعني يالون من الرقاقد حديث هذا بل قرآن موضح، حديث بالتالي نص من القرآن الكريم قدم مثل انداس سالفنو إن الله عز وجل يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأحاديث في غاية الصحة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنكم سترون ربكم تالا جهالو. عندهم آخر الحديث لا يالو بدم بساننك أم الناس ألفوا لما يتسبب من هنا سرا تقومونا. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فجرنا عصر بتككل كسجد رؤية الله عندما نقرأنا عند نجر يا ساينا እንግዲህ ያው ይሄ ቁርአንና የሱና ነህጅ ነው። ትልቅ ፈዲላ ያለውን ነገር እንዴት እንደሚገኝም በዛ ይጠቁማል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ሸፋዓ ተናገሩና ይሄንን ያለ ሸፋዓን ያገኛል አሉ። من قال اللهم رب هذه الدعوة لآخر الحديث حلت له شفاعتي። እንዴት በሆነ ነው የማገኘው ብለህ አትጨነቅ መላውንም ነግሮና ሩእየቱላህንም ለማግኘት ይሄ ሐዲስ ተስፋ ሰጥቶናል ማለት ነው። وهو من الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول. رواه جرير
عن مقال نبينا جرير ابن عبد الله البجلي يتبالو صحابي في الصحيحين عندما اتاو كنبياتنا صلى الله عليه وسلم زقبوا لنا قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة البدر ليلة البدر مالت شركا እንግዲህ ስትወለድ በተለምዶ ስትወለድ ነው ማለት ነው አባትና እናት ባይኖራትም ያው የፀሐይ ብርሃን ሲያርፍባት ከፊል ብርሃኗ ይታያል ያለ 14 ላይ ሙሉ ትሆናለች ያቺ በድር ትባላለች ሌሊተል በድር ያለውም በ14ኛው ቀን ማለት ነው ነበር ንሳቸው ጋርና ኢነኩም ሰተረውነ ረበኩም ከማ ተረውነ هذا القمر ይሄን ጨረቃ እንደምታዩት ምንም የገጠማቸው ችግር የለም በጣም ግልጽ የሆነ ምሳሌ ነው የሰጧቸው لا تضامون في رؤيته ማለት አትገፋፉም ለማየት እንዲመቻ አንድ የሆነ ግድግዳ ላይ የተሰቀለ ነገር تعالى الله عن كل شبيه ለማየት እታች ያለው ሰው ከፍ ያለ ሰው ሊጋርደው ይችላል ላኪን ጨረቃን ለማየት ማንንም ሳይገፋ ማየት ይችላል كذلك بدون مشكلة الله انت ያላችሁ ነው ይያሉ ያሉት ያንን ነው እሳቸውም ኢሻራ ያደረጉት عما قال نبينا فقل مثل ما قال مثل ما قد قال في ذاك እሳቸው እንደተናገሩት ይሄንን ነው ሌላ ምንም አያስፈልግም هو رسول الله እኔ خلاف ሁሉ ማለቂያ እዚህ ነው የሚመስለኝ اذا امنت ان الله عز وجل ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم ما عندي مشكله الله የላከው ነገረኝ ከዚህ በኋላ ምን ሐሳብ አለኝ اصل الرساله ላይ ሸክ ካለ ያ ደግሞ እስልምና ላይ ነው ችግር ያለው ምንም ጥያቄ የለም ልኮታል ያላከው አላህ ልኮታል ከተባለ አላህ የላከው ነብይ ይሄ ነው መቼም አቂዳችን አላህ የላከው ነብይ ለአላህ የማይመጥነውን ነገር አስተምሮ ሰው እንደገና ያለ ሊያስተካክልና ሊያርም ይመጣል እንዴት ነው የሚሆነው كيف يمكن هذا يعني اذا كان الشخص اساسا لا يؤمن بالرساله ስለዚህ በጣም ግልጽ የሆነ ነገር ነው مهمة الله أو من فضله تبارك وتعالى وحي ورده والرسول صلى الله عليه وسلم تلقى هذا الوحي بواسطة جبريل فبلغه ونحن تلقينا ساتشو كجبريل تقبلوا لصحابة استلالفوا صحابة لتولد يستلالفوا متون يا زند درسوا الله ልኳቸዋል ብለን የምናምን ሰዎች ከሆን ለሰከንድ እንኳን መከራከር የሚጠበቅብን ነገር አለ በቃ ያለቀ ነገር ነው እንዴት አድርጌ ነው እኔ አላህ የላከው ነብይ እሱ ለአላህ የማይመጥን ነገር ያስተምራል ብዬ ማስበው በአይ አቅል ነው ፈክር ያለ እና እሱ ምን አለ وقل مثل ما قال في ذاك تنجح ማለት ይሳካል ስኬት ማለት ይሄ ነው وتفوز بفضل الله تبارك وتعالى نعم وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنضح جهمي ደግሞ ሌላው የሚክደው ነገር አላህ ቀኝ ያለው የሚለውን ይክዳል ይሄንን ደግሞ አላህ ነው በቁርአኑ ያለው የሰው ንግግርም አይደለም والسماوات مطويات بيمينه አለ ሰማያት በቀኙ ተጠቅላዮች ናቸው አለ ሐዲስ ላይ ደግሞ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደነገሩን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አደምን اختر ካላህ እጆች አንዱን ምረጥ አለው اختار يمين ربي وكلتا يديه يمين ቀኙን መርጫለሁ ሁለቱም ቀኝ ነው አለ ቢአደብ ማለት ነው ሌላ ሐዲስ ላይ الصحيح ያለ يمين الله ملأ لا تغيضها نفقه يا الله ቀኝ ሙሉ ናት መስጠት አያጎድላትም سحاء الليل والنهار أرأيتم كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض سماواتنا مدرن كفتر ولا سنتلقس إن تلقس عياتها يمينا إطلاق ما درك تنبي صلى الله عليه وسلم تقيني الله تقيني من هي الشماك قيني كيف قوانا متأيقون يا لك مكناتهم يتنقرون كيف سايهون وصفونه الله يمين اللولو نقر እና ይሄንን ኢንካር ያደርጋል ወኪልታ የደይህ بالفواضل تنفح ሁለቱም እጆቹ በችሮታ ይለግሳሉ አለ ሁለቱም ሚለው ስኬት መጣ አላህ አለዋ
በል የዳሁ መብሱጠታኒ ዩንፊቁ ከይፈ የሻ። ስለዚህ ተስኒያ ማድረግን ሊሸማቀቅ አይገባኝም። እጆቹ የተዘረጉ ናቸው ሁለቱ አለ፣ እንደፈለገ ይለግሳል። ይሄን የሚክድ ካለ ከዚህ አያ ጋር ይሟገት ከአላህ ንግግር ጋር። ሰደቀላህ ወከዘበ መን ቃለ ኺላፈ ዛሊክ። ይሄንን ነቅፎ የሚናገር ሁሉ ውሸታም ነው ብለን በድፍረት መናገር እንችላለን። ቁርአንን ይዘንን ማናፍር አላህ ብሏል አላለም ነው خلقت بيدينا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. النصوص في هذا الباب كثيرة بجمع مطال مما عملت أيدينا أنعاما أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. جمع لاي تثنيان إطلاق تثنية مكان التثنية جمع إطلاق مارك የተለመደ ነገር ነው። እንደውም አንዳንድ ጊዜ በሙፍረድ ቦታ ሙሰና ሆኖም ይመጣል። በሉጋ አረቢያ ሞልቷል። ኸሊለየ ዑጃቢ ኢላ ረስሚ ዳሪሂም ሁለት መሆን እኮ ላዚም አይደለም። አንዱም ላይ አልቂያ ፊ ጀሃነመ ኩለ ከፋሪን ዐኒድ መጥቷል። ስለዚህ ማ ጃዘ ፊል ኢስቲዕማል አልዓረቢ ጃዘ ፊል ቁርአን። ቁርአን በዚህ መልኩ መጥቶ ነሳን ተናግሮታል። ይሄንን ወግታለሁ ካለ የሚሞግተው ሰው ጋር ሳይሆን አላህ ጋር ነው እየተሟገተ ያለው ማለት ነው። የሚንና ሽማል በመخلوቅ ደረጃ አንዱ ብርቱ አንዱ ደካማ ነው። ለዚህ ነው ጥንካሬን ለመግለጽ ሲል ወለው ተቀወለ علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ይላል። ጠበቅ አድርጎ ማለት ነው። እንግዲህ በነገራችን ላይ ይሄ ኪናያ የሚባል ነገር አለ በላጋ ላይ አይደለም። ኪናያ لفظ اطلق واريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى. لازم تشتوبتال معناهم تشتوال بقين نزالن ማለት በኃይል እንዛለን ማለትንም ይይዛል። ቀኝ ነፊ ማድረግ ግን አይደለም። ይሄ ተእዊል አይደለም። ኪናያ ዓዳው ይሄው ነው። ጠዊሉ ንጃር ስንል ቁመተ ዘርጋጋ ማለትም ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ያው በላጋ ላይ ባለው መልኩ ማለት ነው። ስለዚህ በቀኝ ይዛለሁ ሲል አጠብቃለሁ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ቁርአን ላይ የሚንንም ኢጥላቅ አድርጓል፣ የድንም ኢጥላቅ አድርጓል። የድን በኢፍራድም ተናግሯል። የዱላሂ ፈውቀ አይዲሂም ይላል። እነ الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ብሎ ይናገራልና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በራሱ ላይ መገለጫዬ ነው ብሎ የተናገረውን ተውሂድን ሊያስተምረን ባወረደው መጽሐፍ ላይ ማለት ነው። ለሱ የሚመጥነውንና የማይመጥነውን ሊገልጽ ነው ቁርአንን ያወረደው። ስለዚህ አላህ ባወረደው ቁርአን ላይ ይመጥነኛል ብሎ የገለጸልንን ሰዎች ከ300 ዓመት በኋላ ሱሐባም ታቢዒም አትባዑ ታቢዒን ቁሩን الثلاثه በዚሁ ከሄዱ በኋላ ከጊዜ በኋላ መጥቶ አዲስ ቁርአንን ላስረዳችሁ አቡበክርና ዑመር ባላወቁት መልኩ ጀምሁር الصحابه ባላወቁት ታቢዖች ባልተረዱት መልኩ ኑ ላስረዳችሁ ካለ አታስፈልገንም፣ ሐሳብህም አያስፈልገንም። ምንድነው የሚሉት? እባብን ግደል ከነብትሩ ገደል ይባላል። አያስፈልገንም ማለት ነው። ናም ይሄኛው ለታዊል የለም ካላችሁ የዱላሂ ፈውቀ አይዲሂም የሚለው እንዴት ነው ነገር የሚል ጥያቄ ያመጣሉ። እንዴት የዱላሂ ፈውቀ አይዲሂም ከተባለ ዛሂር ነውና እዚህ ላይ ፈውቀ አይዲሂም ቢሆን እንደዛ ነው ወይ ዋቂው? አዎ الله فوق الجميع ويده فوق الجميع. الله ባለበት ሁኔታ يده فوق الايدي وذاته فوق الذوات. طيب وقد ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله. ይሄንን በቀጣይ ፕሮግራም እንመለስበታለን። የዛሬውን እዚህ ላይ እንቋጫለን። سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا. علم الشريعة تاج عز لابسه
يشدو به ألقا سعدا وجلانا.